नमस्कार माइंड ट्यूब ओडिशा चैनल को स्वागत। आमे वर्तमान भविष्यत काल कथा आलोचना करबा। पूर्वरु वर्तमान काल एवं अतीत काल आलोचना कर सारिछंती। जो माने वीडियोटी को देखि नांती प्लेलिस्ट को जाई वीडियोटी को देखंतु। भल लागिले चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, वीडियोटी को शेयर करंतु। चलंतु आरंभ करबा। आगरु जेपरी वर्तमान काल एवं अतीत काल को तीन भाग में विभक्त होइतिला, सेभली भविष्यत काल को आम तीन भाग में विभक्त करवा। गोटे हूँ साधारण भविष्यत, सेपरी आ गोटे हूँ आमर असंपन्न भविष्यत, आ गोटे हूँ आमर संपन्न भविष्यत। ये जो तीनटा अच्छी तीनटा भितर आम प्रथम देखा साधारण भविष्यत कौन। साधारण भविष्यत विषय आम आलोचना करवा। ग्रीष्म छुट्टी पर विद्यालय खोलिबो, 5:30 रे संध्या हेबो, कुकुर भुकिबो, घंटा बाजिबो। ये जो शब्द गुड़ाक सब रही खोलिबो, हेबो, भुकिबो, बाजिबो, यही क्रिया गुड़िक कार्य आगकू बा भविष्यत घटवार सूचना मिलूची। एगुड़ाक घटी ना, बाजिबो बाजी ना, भुकिब तेणु एगुड़ा सब भविष्यत को जेहेतु दर्शाऊे क्रिया गुड़िकर कार्य भविष्यत को दर्शाऊची। तेणु आम ताकू वर्तमान भविष्यत बोलिकी कहवा। यार डेफिनेशन कौन हम? जो क्रियारू कार्य भविष्यत घटवार जना जाए ताहा साधारण भविष्यत कालर क्रिया, जहाँ भविष्यत घटवाई आमको सूचना मिलूची। हेबो, खेलिबो, भुकिबो, बाजिबो, से आम जदि कहबा खाइबो, जीवो, यही सब शब्द जदि लगी ताले आम एटा को भविष्यत काल बोलिकी जानिबा। सेही जदि आम असंपन्न भविष्यत कथा देखिबा, सेमाने एबे कलिकतारू फेरुथिबे। तामाने गाड़ी रे बसिचंती, गाड़ी चलीची तांको घर अभिमुखे, तेणु सेमानकर फेरिबा काम इनकम्प्लीट अच्छी, रास्ता रे अछंती, सेतपय लेखा हला फेरुथिबे। गाड़ी स्टेशन रे पहुंचुथिबो, पहुंची नाही, ठीक पहुंचवा ऊपर ही गलानी, पाखापाखि गलानी, स्टेशन पाखरे पहुंचुथिबो। मु इंदिरा पार्क रे बुलुथिबी, तुमे माने मंदिर को जाउथिबो। ये जो शब्द फेरुथिबे, पहुंचुथिबो, बुलुथिबी, जाउथिबो क्रिया गुड़िकर कार्य चालुथिबा बा असंपन्न अवस्था रे थिबो बोली जणा पडुची। तेणु याकू असंपन्न भविष्यत काल बोलिकी कहाजिवो। एभली यार डेफिनेशन आम देखा, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାଲୁଥିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ, ସେଠାରେ କ୍ରିୟାର ଅସମ୍ପନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବା ଚଳିତ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ପନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା, ସ୍କୁଲରେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଥିବ, ଏଟା ସରିଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଦେଉଳ ଖୋଲିଥିବ, ଖୋଲିବା କାମ ସରିଯାଇଛି। आंबे माने खेलुथिबु, माने खेलिबा काम सरी जाइछि। तुमे गाँ रे पहुंचीथिबो, ये जो बाजिथिबो, खोलिथिबो, खेलिथिबु, पहुंचीथिबु, यही सब शब्द गुड़ाक जो लागिथिबो, बाजिथिबो, खोलिथिबो, पहुंचीथिबु, पहुंचीबो, यही क्रिया गुड़िक संपन्न होइछि बोलिकी जणा जाउछि। ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର କ୍ରିୟାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବାର ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଟା ସମ୍ପନ୍ନ, କମ୍ପ୍ଲିଟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ, ଆମେ ୟାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲିକି କହିବା। ସମ୍ପନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଅତୀତ କାଳ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କାଳକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ସମ୍ପନ୍ନ, ତାପରେ ଥିଲା ଅସମ୍ପନ୍ନ,
ତାପରେ ଥିଲା ଆମର ସାଧାରଣ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମୂଳରୁ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ, ତାପରେ ହଉଛି ଅସମ୍ପନ୍ନ, ତାପରେ ହଉଛି ସମ୍ପନ୍ନ। ଏଇଭଳି 3 ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଏଇ 3 ଭାଗକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କଥା ଆମେ ଆଣିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଯେଉଁମାନେ OTT ଦେଉଛନ୍ତି, OSTT ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ASO ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁ କାଳ ଏବଂ ତାର କ୍ରିୟା ଉପରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଉପକୃତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।